Dia baca tuan-tuan, tetapi dia tak faham maknanya. Akhirnya dia tak dapat apa-apa manfaat daripada solat tersebut yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat yang kamu lakukan itu akan dapat mendinding diri kamu daripada melakukan perkara keji dan munkar. Dia semayang tuan-tuan, tapi tikam nombor pun dia buat juga. Dia semayang tuan-tuan, rasuah pun dia ambil juga. Ya, dia semayang tuan-tuan sekalian. Ya, tetapi tuan-tuan sekalian, penting kerja, penting juga. Curi tulang juga. Ambil harta tuan-tuan, pejabat ambil harta juga tuan-tuan sekalian. Semayang juga. Sebab semayang itu tuan-tuan, yang penting bukanlah semayang dari segi tuan-tuan zahirnya, tapi semayang tuan-tuan, solat dari segi tuan-tuan sekalian, falsafah dan maksudnya untuk tuan-tuan mendidik kita menjadi orang yang baik, orang yang berdisiplin, orang yang memahami apa yang dia baca di dalam ibadah solat ataupun ibadah semayang tersebut. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Dia mencipta manusia daripada segumpal darah. Senang balik tuan, bacalah dengan nama Tuhan. Maknanya tuan-tuan nak menuntut ilmu, mencari ilmu, mesti tuan-tuan niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cari ilmu tuan-tuan sekalian yang bermanfaat, kerana ia tuan-tuan sekalian yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baca di sini tuan-tuan sekalian bukan sekadar membaca ataupun menulis ataupun mengira tuan-tuan sekalian. Kita kena terjemahkan dalam suasana moden pada hari ini. Yang namanya tuan-tuan sekalian, R&D, yang namanya penyelidikan, yang namanya research and development dan sebagainya, untuk tuan-tuan faedah manfaat kepada manusia. Dulu tuan-tuan Islam sebut, dulu kita nak pergi Mekah menaikkan haji, wajib dapat suntikan insulin. Tetapi dalam suntikan insulin tersebut tuan-tuan sekalian ada tuan-tuan sekalian daripada sumsum babi tuan-tuan sekalian. Dululah tuan-tuan sekalian, umat Islam tak pandai, umat Islam tak kerti nak buat. Akhirnya mereka terpaksa mengambil bahan-bahan tersebut. Sekarang ni tuan-tuan baru cerdik, baru umat Islam jadi saintis, baru mereka ada alternatif bahan untuk menjadikan daripada bahan insulin tersebut. Kita semua tuan-tuan pernah tuan-tuan sekalian, mungkin isteri kita pernah bersalin di hospital, ataupun kita kemalangan, ataupun kita tuan-tuan aksiden, ataupun kita penyakit dan sebagainya, dan terpaksa tuan-tuan menjalani pembedahan. Tuan-tuan mungkin tak tahu benang pembedahan tersebut dibuat daripada apa. Benang pembedahan tuan-tuan, benang pembedahan ini dibuat daripada usus binatang, dan usus yang terbaik babi tuan-tuan sekalian. Saya tahu tuan-tuan sekalian, bila pada tahun 2014 satu syarikat anak kerajaan negeri Selangor tuan-tuan, Worldwide Holdings, dia tuan-tuan memohon sijil halal kepada benang pembedahan yang dibuat daripada bahan usus binatang juga, tetapi binatang yang disembelih, lembu daripada Australia. Jadi maknanya tuan-tuan, sebelum daripada ini tuan-tuan kita tak reti tuan-tuan, maka dengan itu digunakan oleh orang tuan-tuan sekalian, dengan orang bukan Islam, itu memasangkan tuan-tuan sekalian barangan yang dibuat daripada binatang, daripada babi dan sebagainya. Dan tuan-tuan mungkin maklum tuan-tuan sekalian, babi ini tuan-tuan sekalian, dia boleh dikomersialkan, boleh dibuat macam-macam tuan-tuan, daripada tuan-tuan ekor sampai tuan-tuan ke kepala tuan-tuan, semua boleh jadi tuan-tuan. Dia punya bulu tuan-tuan boleh digunakan untuk tuan-tuan berus. Kita pun tuan-tuan pergi kedai gunting, kita pun tuan-tuan buang jambang kita, lembut kan main berus tersebut tuan-tuan. Ini tuan-tuan sekalian, berus apa yang kita pakai tuan-tuan sekalian, dan macam-macam lagi. Mereka yang terlibat tuan-tuan sekalian dengan pembedahan jantung misalnya. Jadi alat-alat tersebut ataupun suntikan dan sebagainya menggunakan. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala mulakan ayat supaya kita cerdik, supaya kita tuan-tuan melakukan penyelidikan, supaya kita dapat menggantikan yang haram tadi kepada yang halal.
Ini tuan-tuan maksud daripada ayat Iqra tersebut. Bukan maknanya baca tuan-tuan secara harfiah sahaja. Dalam konteks moden hari ini tuan-tuan sekalian, cukup banyak perkara-perkara yang kita kena tuan-tuan sekalian majukan, dan kita nak majukan ini mesti dasarkan kepada ketinggian ilmu, pencapaian ilmu dan sebagainya. Sami Beto di mana sebut tuan-tuan sekalian, dia akan lahirkan matlamat dia bukan orang India di Malaysia ni. Ya, setiap rumah mesti ada seorang doktor, seorang tuan-tuan lawyer. Kita ada vision itu ke tidak tuan-tuan sekalian? Jadi bila nak mencapai jadi lawyer ke, nak capai jadi tuan-tuan sekalian doktor ke, mesti ada tuan-tuan sekalian dia punya kerja itu. Belajar sungguh, menuntut ilmu tuan-tuan dengan penuh kesungguhan. Kita ni tuan-tuan kan mungkin tak ada vision. Jadi akhirnya jadilah apa yang nak jadi pada anak tersebut. Kebetulan mak bapak dia tuan-tuan sekalian ada matlamat tujuan, adalah tuan-tuan sekalian. Kalau tidak, ikut tuan-tuan keadaan. Ya, berserah pada takdir dan seumpama. Inilah matlamat daripada ayat yang pertama tersebut, ketinggian ilmu. Ini tiada lain melainkan untuk memuliakan hakikat pembacaan dan ilmu pengetahuan, dan seruan untuk meninggikan kemuncak pemikiran dan kecerdasan akal, serta membuka pintu ketamadunan dengan seluas-luasnya. Jika kita hendak mengumpulkan semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan supaya mencari ilmu pengetahuan serta meninggikan kedudukan orang-orang yang berilmu, kita akan dapatinya terlalu banyak sekali. Di antaranya sepotong ayat yang berbunyi, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya, katakanlah, tidak sama orang yang mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tak sama tuan-tuan sekalian. Orang yang berilmu, akhlaknya sudah pastilah lebih baik, kehidupannya lebih tersusun, ya, dengan sebab dia bertindak tuan-tuan sekalian atas ilmu berkenaan. Ya, bila dia jumpa orang tuan-tuan sekalian, dia bagi salam dulu, dia senyum tuan-tuan sekalian, sebab dia faham senyum itu satu sedekah. Dia faham salam itu merupakan galakan agama. Ya, antaranya Nabi sebut, bila hak seorang Islam dengan seorang Islam yang lain, bila berjumpa, sebarkan salam. Jadi dia bertindak atas ilmu tuan-tuan sekalian. Tapi awal tak ada ilmu tuan-tuan, bila berjumpa apa dia buat? Dia pun candit tangan. Dia berjumpa tuan-tuan, dia buat apa? Dia katalah macam-macam tuan-tuan sekalian. Celaka lah apa, hiduplah tiga rupanya. Ni tuan-tuan sekalian. Jadi perkara ini kan menunjukkan perbezaan orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dalam contoh yang mudah, ayat yang lain tuan-tuan sekalian, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Tuhanku, tambahilah aku ilmu pengetahuan. Ini doa tuan-tuan sekalian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala telah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa darjat. Di zaman ketamadunan Islam tuan-tuan sekalian di Baghdad, ya, mereka mengasaskan apa yang disebut sebagai Darul Hikmah. Darul Hikmah ni kalau sekarang macam Oxford, macam tuan-tuan Cambridge, macam Stanford University, antara universiti terkenal di dunia tuan-tuan sekalian. Dulu tuan-tuan namanya apa ni? Baitul Hikmah. Dulu namanya apa tuan-tuan? Darul Hikmah. Antara kehebatan tuan-tuan orang di Baghdad ini, ya, pemerintah yang cukup tuan-tuan memberikan galakan kepada penulis-penulis ilmu, penulis-penulis kitab. Ya, satu tulis kitab tuan-tuan sekalian diserahkan kepada kerajaan, kepada satu badan tuan-tuan universiti dan sebagainya. Dia akan dibayar tuan-tuan sekalian mengikut berat, ya, kitab yang dikarang tersebut dengan emas. Ya, misal tuan-tuan sekalian karang buku ini tuan-tuan sekalian, ya, lebih kurang mungkin, ya, setengah kilo tuan-tuan sekalian, maka dia pun akan dibagi tuan-tuan emas oleh, ya, pihak yang berkuasa berkenaan. Ya, jadi sebab itu kita pada masa itu tuan-tuan sekalian, para alim ulama, ya, para sarjana, cendekiawan dan sebagainya, mereka berlumba-lumba menulis pelbagai tuan-tuan sekalian ilmu dalam pelbagai bidang. Ya, baik tokoh-tokoh yang lain tuan-tuan, antara yang paling banyak di kota Baghdad tersebut dengan adanya satu tempat yang bernama tuan-tuan Darul Hikmah. Ya, satu. Yang keduanya, apabila Baghdad diserang tuan-tuan sekalian oleh, ya, Mongol tuan-tuan sekalian,
Apa yang mereka lakukan pertama, tuan-tuan sekalian, membunuh para alim ulama. Sehingga menyusun, tuan-tuan, kepala-kepala mereka dipenggal sampai menjadi satu piramid. Piramid mayat, piramid kepala, tuan-tuan. Sebab orang inilah yang menyebarkan kepada masyarakat ilmu. Orang inilah yang mengajar kepada masyarakat ilmu. Maka ini menjadi musuh utama mereka. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, kitab-kitab yang saya dipahamkan, tuan-tuan, 1.7 juta manuskrip dalam pelbagai bidang di Baghdad tersebut, tuan-tuan sekalian, dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Inilah, tuan-tuan, yang dibuang ke dalam sungai Furat, ke dalam sungai apa ni? Sungai Tigris dan juga sungai Euphrates di Baghdad. Sehingga menyebabkan, tuan-tuan sekalian, sungai-sungai tersebut menyebabkan berubah warnanya daripada warna kebiruan kepada warna kehitaman, dengan sebab dakwah yang keluar, tuan-tuan sekalian, yang dibuat. Sehingga orang menyebut, tuan-tuan sekalian, mereka boleh menyeberangi seberang dengan meniti kitab-kitab yang dibuang tersebut. Sebahagian yang lain, tuan-tuan, kecil berjaya diselamatkan. Tapi hari ini, tuan-tuan, tidak ada di bumi Baghdad. Dia ada, tuan-tuan, di perpustakaan di British, ada perpustakaan di Belanda dan sebagainya. Hilang, tuan-tuan sekalian. Dan mereka ini, tuan-tuan sekalian, menulis semula daripada kitab-kitab tersebut dan mengaku inilah karya mereka, sedangkan sebenarnya dia adalah milik umat Islam. Ini, tuan-tuan sekalian, kita kena ambil perhatian. Kalau di Baghdad, tuan-tuan sekalian, ada Darul Hikmah, ada 1.7 juta manuskrip dalam pelbagai bidang. Di Mesir, tuan-tuan sekalian, dikenali dengan nama Baitul Hikmah, ada 1.5 juta manuskrip dalam pelbagai bidang ilmu. Sebab apa, tuan-tuan sekalian? Galakkan pemerintah. Siapa tulis kitab, dia akan dibagi, tuan-tuan, upahnya, tuan-tuan, dengan berat, dengan emas yang akan diberikan. Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, kita lihat perkembangan ilmu begitu hebat, melahirkan, tuan-tuan, pelbagai tokoh-tokoh ilmuwan yang hari ini pun kita, tuan-tuan sekalian, masih dengar lagi, tuan-tuan sekalian, di antara mereka Ibnu Sina, seorang, tuan-tuan, bukan sebagai seorang doktor semata-mata, tapi juga pakar dalam bidang, tuan-tuan, falsafah. Orang yang hafal Al-Quran daripada kecil. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, sistem yang terakhir, tuan-tuan sekalian, sistem pada zaman Islam pada masa itu, tuan-tuan sekalian, dia, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan sekalian, disebut, tuan-tuan sekalian, piramid kebalik, tuan-tuan sekalian. Piramid sekarang ni, tuan-tuan, piramid yang atasnya, tuan-tuan sekalian, tirus, bawahnya lebar, tuan-tuan. Piramid dulu, tuan-tuan, kita anggap bagaimana masyarakat akhirnya menguasai dalam pelbagai bidang ilmu ini. Mereka belajar sikit, tuan-tuan sekalian, di peringkat asas. Belajar apa dia? Belajar menghafal Al-Quran. Belajar, tuan-tuan, tentang bahasa Arab. Belajar tentang mungkin, tuan-tuan sekalian, hadis dan sebagainya. Tapi bila lama-kelamaan, tuan-tuan, dia akan menjadi suatu piramid yang besar, tuan-tuan sekalian. Dia menguasai pelbagai bidang ilmu. Dan ini, tuan-tuan, piramid, tuan-tuan sekalian. Yang bawahnya, tuan-tuan, cukup besar. Peringkat kecil, tuan-tuan, anak-anak kita belajar darjah 1 sampai darjah 6, macam-macam dia belajar, tuan-tuan sekalian. Sampai, tuan-tuan sekalian, bawa beg ke sekolah, berat bukan main. Bahu sampai sakit, tuan-tuan sekalian. Tapi dah sampai atas, tuan-tuan sekalian, makin lama makin, tuan-tuan, sempit ilmu yang dia belajar. Dia belajar bidang sains, tuan-tuan sekalian, dia tak patut belajar bidang syariah, kecuali ambil part time, kecuali dia ada kesungguhan sendiri. Orang yang belajar ekonomi, tuan-tuan, tak belajar berkaitan, tuan-tuan, usuluddin ataupun syariah, apalagi ilmu-ilmu yang lain. Orang yang belajar sains, tuan-tuan sekalian, dalam bidang PhD-nya, dia nak lagi makin kecil, tuan-tuan sekalian. Dia mungkin kaji berkaitan, tuan-tuan sekalian, makanan, ataupun, tuan-tuan sekalian, berkaitan dengan kulit, tuan-tuan sekalian, semakin bidang yang semakin kecil. Jadi akhirnya, tuan, kepakaran hanya dalam bidang yang terlalu kecil. Sedangkan dalam Islam, tuan-tuan sekalian, orang-orang terdahulu, tuan-tuan, mereka pakar dalam pelbagai bidang. Antaranya, tuan-tuan, Ibnu Sina, dia pakar dalam bidang perubatan. Bukunya, tuan-tuan sekalian, yang disebut sebagai ilmu tib ataupun perubatan, diterjemahkan di perpustakaan menjadi, tuan-tuan, kurikulum dalam pengajian perubatan di Eropah sehingga beberapa ratus tahun. Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, perkara inilah antaranya yang menjadi tanggungjawab kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian, sebagai ibu bapa, bagaimana kita nak
menjadikan anak kita tuan-tuan sekalian bukan sekadar tuan-tuan sekalian mempunyai ilmu yang terbatas, tetapi tuan-tuan mempunyai ilmu agama tuan-tuan sekalian yang dapat menjadikan dia seorang yang selamat, tenang jiwanya di mana sahaja dia berada. Wallahu a'lam. Moga-moga bermanfaat untuk diri saya dan tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita belajar kitab ni tuan-tuan sekalian, jangan cepat nak habis tuan-tuan sekalian. Ya, malam tadi saya mengajar tuan-tuan di Al-Mu'minun di SJ2 Sirah Nabawiyah tuan-tuan. Kita hanya baca 5 baris tuan-tuan sekalian. Ya. Kitab ni ada 700 tuan-tuan sekalian muka surat. Ya, baru muka surat yang ke-200. Nak habis bila tuan-tuan? Wallahu a'lam. Hari ni tuan-tuan dapatlah satu muka tuan-tuan. Boleh jadi saya tuan-tuan pergi dulu. Boleh jadi tuan-tuan pergi dulu tuan-tuan sekalian. Yang penting bila kita belajar tuan-tuan berkitab, kita ada tuan-tuan sekalian huraian. Dan kita kena bawa tuan-tuan sekalian apa yang kita pelajari ini dalam kehidupan kita supaya dapat kita ikuti sebagai suatu iktibar dan pengajaran. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.